mind-blowing miracles. During a faithful Sunday service held at Liberty Ministry International by the man of God, Prophet Eric Sim, under the theme Mantle for Battle, the man of God blessed the mantle and made prophetic statements in the life of the sick, the lame, the blind, and of all the people of God in general, asking them to lay the mantle wherever they feel a pain, and they will receive their liberation. Many who have connected to the declaration of the man of God obtain their immediate release. Lift up your mantle. Lève ton manteau. I pray for you. Je prie pour vous. I pray for them now. Je prie pour eux maintenant. This mantle in their hand Ce manteau qu'ils ont en main shall work wonders for them. ouvrira pour eux. It will carry power Portera la puissance that will break every demonic barrier. qui va briser toute barrière démoniaque. Whatever they declare and use this mantle, Quel qu'en soit ce qu'ils déclarent en utilisant ce manteau, it will work for them. ça agira pour eux. It will heal the sick. Ça guérira les malades. It will raise the dead. Ça ressuscitera les morts. It will open doors for them. Ouvrira les portes pour eux. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. This mantle in their hand, ce manteau qu'ils ont en main, this mantle in their hand ce manteau qu'ils ont en main, will work wonders for them. Opérera des merveilles pour eux. It will be a solution Apportera une solution to the problem they are going through. aux problèmes par lesquels ils passent. It will be the solution Sera une solution to anyone they meet that have problem. pour tous ceux qui ont des problèmes. I bless that mantle Je bénis ces manteaux in the name of the Father, au nom du Père, the Son, du Fils and the Holy Spirit. et du Saint-Esprit. Father, Père, whatever will make that mantle to work in their hand, quel qu'en soit ce qui pourra empêcher ce manteau d'agir dans leurs mains, I pray for them je prie pour eux. that it will not be like Gehazi, Ça ne sera pas comme Géhazi. but it will be like Elisha Ça sera comme in Élisée their hand. dans leurs mains. Go and use it. Allez et utilisez-les. If you are blind, Si tu es aveugle, you cannot see, tu ne peux pas voir, you cannot walk, tu ne peux pas marcher. put the mantle where you feel pain now. Place le manteau là où tu sens mal. You need a child, put it Tu in as your stomach. besoin d'enfant, place-le sur ton ventre. You are sick, put on Tu your es, head. tu es malade, place le manteau sur ta tête. Father, I pray Père, je prie. with that mantle on their body, Avec ce manteau sur le corps, any sickness in their body, toute maladie dans le corps it disappeared now. disparaît maintenant. I said it disappeared now. Je dis ça disparaît maintenant. I said it disappeared now. Je dis ça disparaît maintenant. I said it disappeared now. Je dis ça disparaît maintenant. That pain that brought them here, Cette douleur qui les a amenés ici, that pain disappeared now. cette douleur disparaît maintenant. That horn in their body, Cette corne sur le corps, cette cette boule, boule sur le corps, let it disappear now. que ça disparaisse maintenant. Let it disappear now. Que ça disparaisse maintenant. I speak healing into your body. Je déclare la guérison dans votre corps. I speak restoration into your Je body. déclare la restauration. I speak breakthrough into your system. Je déclare la percée dans vos systèmes. I speak healing now. Je déclare la guérison maintenant. Carry your baby today. Portez votre bébé aujourd'hui. Take your baby. Recevez votre bébé. Be healed. Soyez guéris. Let that pie disappear. Que cette paralysie disparaisse. That pie has become part of you. Cette hémorroïde qui a I sorti de kill toi. that pie now. Je tue cette hémorroïde In the maintenant. name of Jesus. Au nom de Jésus. Let the blind eyes be open. Que cet aveugle voie. Blind eyes be open. Aveugle, voyez. Crippled legs start to walk now. Paralytique, marchez. Barren womb conceive. Entrée stérile, concevez. Diabetes disappeared. Diabète disparaît. Cancer disappeared. Cancer disparaît. HIV disappeared. VIH disparaît. High blood disappeared. Hypertension In disparaît. the name of Jesus. Au nom de Jésus. You are healed. Vous êtes guéris. In Jesus' name. Au nom de Jésus. You have a Maintenant, handkerchief, a cloth, whatever you have before vous you. avez un mouchoir, un tissu. Touch you on the screen.
touchez l'écran. I bless it for you now. Je le bénis pour vous maintenant. I bless that mantle for you. Je bénis ce manteau pour It vous. is blessed. C'est béni. It is blessed. C'est béni. It will open way for you. Ça ouvrira les Breakthrough for portes. you. La percée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I bless that mantle. Je bénis ce In the name manteau. of the Au Father, nom du the Père, Son, du Fils and of the Holy Spirit. et du Saint-Esprit. It will work for you, viewers. Ça agira pour vous, In the name of téléspectateurs, au nom de If you Jésus. came here blind, Si vous êtes venu aveugle, open your eyes, you can see now. ouvrez vos yeux, vous pouvez voir If you could maintenant. not walk before, Si tu ne pouvais pas marcher start to auparavant, walk now. commence à marcher. You had a pain in your body. Tu as une douleur, It has disappeared. ça a disparu. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before. Many who have connected to the declaration of the man of God obtain their immediate release. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Daddy, there is a miracle right here. The God of this commission is at work. Mama said she has been hospitalized for 3 days. And she came here very weak, unable to walk. After the mantle was laid upon her, Mama said the power came upon her. And she's able to stand here strong. The God of this commission is still at work. Somebody jam your hand for the Lord. She is strong and she's able to stand upon her feet. Come. Hallelujah. You could not stand. You are healed in Jesus' name. Daddy, hallelujah. Wow. Glory. Daddy, he said he came here, he had an abdominal problem and he wrote it down as a prayer point. As soon as the instruction to lay the mantle came, he laid the mantle on his stomach. It was his prayer point he had written down. As soon as he laid it on his stomach, he began to vomit. And vomited everything that was buried by the devil in his stomach. Hey! Hear me. And he has come to give God the praise. Il a commencé à... Je vais écouter dans sa bouche. He wrote that on the prayer line. Let me hear from his mouth. Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur? Dès quand j'ai reçu le mouchoir, j'ai déposé sur mon ventre, ça a commencé à tourner. Oui, j'ai vomi un peu là-bas. Chaque fois, j'ai toujours problème de ventre. Mon ventre me fait Et tu sens comment maintenant? Non, je sens que c'est un peu mieux là. Je ne sens plus trop. Il a vomi. Hey! Il a beaucoup vomi. Non, c'est même pas le sang, mais j'ai vomi. C'est un truc qui sortait du lien comme ça. Les choses sont sorties sur toi. Oui. Ça c'est Dieu, amen. Hey! Hey! Mon Dieu, tu es bon. Oh. Mon Dieu, tu es bon. Oh. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh, oh, oh. Mon Dieu, tu es bon. Oh, oh. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. C'est toi qui m'as guéri, mon Dieu, tu es bon. C'est toi qui guéris le malade, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es Hear me. bon. He says, Il dit, he put the mantle on his stomach. il a posé le manteau sur son ventre. And what was inside that was troubling him. Et tout ce qui le troublait, The mantle began to trouble the thing inside. le manteau a commencé à troubler selon And lui. he began to vomit it out. Il a commencé
commencé à ressortir cela par des vomissements. The pain disappeared. Et la douleur a disparu. Whatever have been following you behind, Quelque chose qui a été suivi. by this mantle, Avec ce manteau. you shall separate with that demon, Amen. Et de ce démon. that failure, Ce démon. that sickness, Cette maladie. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Vomit tout ça. Vomit hors. Ese nana kan loba adoni, loba adoni, loba adoni. Liberty TV, bringing God's presence into your home. Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.